Hello guys, shout out to everybody. Shout out kay Boboy. Uy, nagpugsi mo na yung isda day. Oh, uy, klaro. Ayan, shout out. Ayun guys, makuha namin guys. May laman pa dun sa hapon. Tapos shout out Bayaw. Bayaw, gwapo. Shout out sa maraming isda. Oh, gwapo man day na siya. Oh, draw. Gwapo man day na siya. Sikap dumaging. Gwapo man day na siya. Dry. Para kailas na eh. Guys, ayun guys, may lubog na naman guys. Ayan, video na naman tayo. Ayan oh, naman. Oh. Lubog ang pataw, oh, lubog. Ayan oh. Lundag ang pataw, lundag. Oh, yan. Oh, wala nang kasunod. Ayun oh, lundag. Oh. Oh. Oh, ha? Subol isda na gid ni. Oh, lundag kayo. Oh. Oh, mayong kinang. Uy, lukot ng kano, pisian. Ay laman. Lukot na? Oh, hindi ko nakita dito. Nasaan? Lukot na? Yun, ayan o. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na. Uy, umul. Tulo ka buk. Yan. Napa. Oh, napa. Dadu. Oh, tara. Oh, umul. Ang sarap talaga. Tuna. Oh, baka meron pa. Oh, napaw. Sama to, plastic. Oh, nahanak. Tangkas. Ayan. Ha? Oh, ayan oh. Kiluan. Oh, yan, kairan to.